فرینڈس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں امور طبیعہ۔ تو بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ امور طبیعہ کے بارے میں بتائیے، کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا یہ وہ، تو اس لیے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں امور طبیعہ۔ آپ میرے ساتھ ساتھ بس جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں اس میں آپ میرے ساتھ چلتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا اچھے سے فائدہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے علم طب، لیکن علم طب سے پہلے میں طب کی ڈیفینیشن بتانا چاہوں گا کہ طب کیا ہے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں طب، ٹھیک ہے، پہلے میں اس کی ڈیفینیشن بتانا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو طب کیا ہے؟ طب ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ طب کیا ہے؟ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو مختلف موقعوں پر مختلف معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ طب کیا ہے؟ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کسی نے اس کو طب کیا ہے جادو کی جگہ پہ استعمال کیا گیا، کسی نے کیا ہے عادت کے لیے استعمال کیا، کسی نے اصلاح کے لیے استعمال کیا، کسی نے ارادہ، جھاڑ پھونک، اور کسی نے دستکاری میں مہارت وغیرہ کے لیے اس کو جو ہے استعمال کیا ہے طب۔ تو طب کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام سے جو ہے جانا گیا، سمجھا گیا، اور اس کو جو ہے استعمال کیا گیا اس ورڈ کو طب کو۔ طب اگر انگلش میں کہیں تو میڈیکل، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل کو کیا ہے پرانے زمانے میں جھاڑ پھونک سے، جادو ٹونے سے علاج کیا جاتا تھا، یہی سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو جو وہاں پہ جادو ٹونا یا اصلاح، جھاڑ پھونک، یہ سب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی بات طب کی۔ اب اگر بات کریں علم طب کی، تو علم طب کیا ہے؟ علم طب وہ علم ہے جس میں تندرستی اور بیماری کے لحاظ سے انسانی بدن کے حالات بیان کیے جائیں۔ علم طب یعنی کہ طب کا علم، طب بولے تو میڈیکل، علم بولے تو اس کی نالج، ٹھیک ہے۔ تو علم طب کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں تندرستی اور بیماری کے لحاظ سے، یعنی کہ ایک جو ہوتی ہے ہیلتھ اور ایک ڈیسیز، اس کے لحاظ سے جو ہے انسانی بدن کے حالات بیان کیے جائیں گے، انسان ڈیسیز میں ہے یا پھر وہ ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر تندرستی ہے تو اسے باقی رکھنے کی، ٹھیک ہے، اور بیماری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہیلدی ہے تو ہیلتھ پہ کا اس کو روکا جا رہیں گے کہ ہیلدی رہے وہ، ٹھیک ہے، اور اگر ڈیسیز ہے تو اس کو جو ہے دور کریں گے۔ تو یہ بات ہو گئی علم طب کی۔ کیا ہے؟ ایک بار ڈیفینیشن دیکھیں گے اچھے سے۔ علم طب کیا ہے؟ وہ علم ہے جس میں اگر تندرستی اور بیماری کے لحاظ سے انسانی بدن کے حالات بیان کیے جائیں، تاکہ اگر تندرستی ہے تو اسے باقی رکھنے کی، اور اگر بیماری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بات ہو گئی علم طب کی۔ اب بات کرتے ہیں موضوع کی، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے، علم طب کا مقصد، موضوع کی بات کریں تو موضوع کیا ہے، مطلب کہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، یہ ٹاپک اگر کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ کیا وجہ کیا ہے۔ تو موضوع جو ہے اس کا، علم طب کا موضوع ہے انسان کا بدن، ٹھیک ہے، انسان کا بدن، یعنی کہ ٹارگٹ جو کرتا ہے علم طب کس کو کرتا ہے؟ انسان کے بدن کو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور چیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم طب کیا ہے؟ انسان کے بدن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو موضوع کے بارے میں اگر پوچھا جائے ایگزام میں تو اتنا لکھنا ہے کہ علم طب کا موضوع ہے انسان کا بدن، بس اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ کچھ نہیں لکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں غرض و غایت کی، ایم اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ غرض و غایت بولے تو ایم اینڈ آبجیکٹیوز، تو اس کا ایم یہی ہے جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا، اگر تندرستی ہے تو اسے باقی رکھنے کی، اور بیماری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا علم طب کی غرض و غایت کا یہ مقصد ہے۔ اس کا مقصد جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت، مقصد، ایم اینڈ آبجیکٹیوز، یہ سب اسی میں ہی آتا ہے۔ تو کیا ہے اس کی غرض و غایت، مقصد اور ایم اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے؟ کہ اگر تندرستی ہے تو اس کو باقی رکھنے کی، اور بیماری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا علم طب کی کیا ہے؟ غرض و غایت یا مقصد ہے، اوکے۔ اگر ہیلتھ ہے تو ہیلتھ پہ روکنے کی کوشش کریں گے ہم، اور اگر ہیلتھ نہیں ہے، ڈیزیز ہے تو ڈیزیز کو دور کریں گے، واپس اس کو ہیلتھ پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہو گئی غرض و غایت۔ اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اس کی تقسیم کیا ہے۔ اچھا جی، تو تقسیم میں کیا ہے؟ تقسیم میں دو ٹائپ ہے۔ تقسیم بولے تو کلاسیفیکیشن کیا ہے اب اس کی، امور طبیعہ کی، ٹھیک ہے، علم طب کی، علم طب کی جو ہے کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ دو ٹائپ میں ہوتی ہے کہ علمی حصہ اور ایک ہوتا ہے عملی حصہ، علمی حصہ اور عملی حصہ۔ علمی بولے تو خالی نالج دے دینا، تھیوریکلی بتا دینا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، علمی حصے کی بات چل رہی ہے یہاں پہ۔ علمی حصے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف علم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا محض علم اور ان کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ امور طبیعہ کا علم یا انسانی بدن اتنی چیزوں سے مرکب ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے اس میں۔ علمی حصے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بارے میں جنرل بس بتایا جاتا ہے کہ انسان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، یا پھر
खाली इल्म दिया जाता है, जैसे उमूर तवैया का इल्म है, बस इल्म और कुछ नहीं, ठीक है। और अमली हिस्से में क्या होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली बताया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें इल्म के साथ साथ जो है, ये भी इल्म तो होगा ही होगा, साथ में प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली भी बताया जाता है, जैसे अगर वर्म है तो उसको कैसे दूर करेंगे, अगर बुखार है तो उसको क्या इलाज करेंगे, तो इसमें जो है प्रैक्टिकली बताया जाता है। इसमें खाली थ्योरिकली बता दिया जाता है इल्मी हिस्से में, और अमली हिस्से में क्या होता है, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली बताया जाता है, अमल करना, ठीक है, अमल करना बोले तो प्रैक्टिकल करना। तो ये दो ही टाइप होते हैं, इल्मी हिस्सा और अमली हिस्सा। तो ये बात हो गई तकसीम की। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइस अब है उमूर तवैया। उमूर तवैया की डेफिनेशन क्या है, उमूर तवैया के बारे में पूछा जाए तो क्या बताना है कि असल में उमूर तवैया क्या है, असल में वो चंद चीज़ें हैं, क्या हैं उमूर तवैया, असल में वो चंद चीज़ें हैं जिनसे इंसानी बदन तैयार हुआ है, और इंसानी बदन का वजूद इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर है, ठीक है। इंसानी बदन का वजूद क्या है, इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है, इन्हीं पर मुनहसर है। अगर इनमें से किसी वजह से एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए तो इंसानी बदन का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये हकीकत में क्या है, बदनी अज्जा हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के मजमुआ का नाम ही इंसान है। उमूर तवैया क्या है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है उमूर तवैया। ये वो चंद चीज़ें हैं जिनसे इंसानी बदन तैयार हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या है, उम्र तवैया वो चीज़ें हैं जिनसे इंसानी बदन तैयार हुआ है। उसके अलावा क्या है, इंसान का वजूद इन्हीं पर टिका हुआ है, इंसान जो है इसी में टिका हुआ। अगर किसी वजह से उम्र तवैया में से जो भी उम्र तवैया की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगे हम क्या क्या हैं उनमें से, अगर कोई भी एक भी चीज़ किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, इंसान बचेगा ही नहीं। तो ये बदन के एक तरह से अज्जा हैं, ठीक है, उसी पर टिका हुआ है बदन। तो ये बात हो गई उम्र तवैया की। अब बात करते हैं तबीयत की। तबीयत क्या है अभी, तो तबीयत क्या है, तबीयत वो क़ुव्वत है जो बिला शऊर और बे इरादा, यानी कि बिना शऊर के और बे इरादा, ना हमारा कोई इरादा होता है ना कुछ होता है, ना मालूम तो वरना हमको मालूम होता है, तो क्या है, हमारे बदन की तदबीर और इस्लाह का अंजाम देती है। हमारे बदन को जो है तरह तरह की बीमारियों से बचाती है, उसकी इस्लाह करती है, ठीक है, ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करती है, वो उसको कहते हैं तबीयत। ये वही क़ुव्वत इंसानी बदन है। ये कौन सी क़ुव्वत है, ये यही क़ुव्वत इंसानी बदन की हरकत व अफ़ाल का सरचश्मा है। यानी कि ये क़ुव्वत क्या है, हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, और जो हमारी बॉडी की जो हरकत हैं, हम इधर से उधर चल रहे फिर रहे, जो भी काम कर रहे, ठीक है, तो उन सब का जो है सरचश्मा है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी तबीयत की वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तबीयत के बारे में और भी चीज़ें बताई जाती हैं कि तबीयत वो क़ुव्वत इलाही है जो इंसानी बदन की तदबीर और इस्लाह के लिए कुदरत की तरफ से मुकर्रर है। यानी कि कुदरत की तरफ से ये हमें वो, तो तबीयत वो चीज़ है जो कुदरत की तरफ से हमें जो दी गई है, जिसमें क्या है, कुदरत की तरफ से हमको दी गई है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी जो है डिसीज़ को दूर करती है और हमें बचाती है, ठीक है, मर्ज़ों से, ठीक है। और एक जगह बताया गया है कि तबीयत, बाज़ मौक़ों पर लफ्ज़ तबीयत मिजाज के माना में भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और एक जगह बताया कि हरकत नफ्स को भी तबीयत कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि, और हाँ, एक जगह बताया गया कि तबीयत एक ऐसी क़ुव्वत का नाम है जो बदन के कमालात की हिफाजत करती है, यानी कि बदन में जो भी कमालात हो रहे हैं उनकी हिफाजत करती है, उसे तबीयत कहते हैं। अच्छा, एक जगह पर कहा गया कि तबीयत को क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग माना से इस्तेमाल किया गया है। बस अगर सिंपल डेफिनेशन देनी है तो इतना भी दे सकते हैं कि तबीयत वो चीज़ है जो हमको जो है मर्ज़ों से बचाती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि तबीयत क्या है, क़ुव्वत इलाहिया है, यानी कि जो इंसानी बदन की तदाबीर इस्लाह करती है, कुदरत की तरफ से दी हुई एक क़ुव्वत है जो हमको मर्ज़ों से बचाती है और सेहत पर कायम रखती है। तो ये भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये बात होगी तबीयत की। अब आला तबीयत क्या है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आला तबीयत क्या है, आला तबीयत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आला मतलब हाई लेवल की, या फिर कह सकते हैं अच्छी तबीयत किसको कहते हैं। तो अच्छी तबीयत वही है जो हमको जो है डिसीज़ से बचाए और हमारी जो है सेहत को जो है बरकरार रखे, हमारी हेल्थ को कायम रखे, हेल्थ पे हमको मेंटेन रखे, ठीक है। तो आला तबीयत वही तबीयत है, ठीक है। तो ये हो गया आला तबीयत की बात। अब कहते हैं मनाअत। मनाअत क्या है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में क्या है, इसमें जो है सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, डेफिनेशन ही पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मनाअत में क्या होता है, मनाअत क्या है, एक वो क़ुव्वत है, या कह सकते हैं एक वो क़ुव्वत इलाही है जो हमें डिसीज़ से बचाती है। ये भी तबीयत से सिमिलर है, मनाअत या तबीयत एक ही को कहा जाता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अगर देना चाह रहे तो मनाअत की डेफिनेशन अलग से दे सकते हैं हम कि मनाअत क्या है, वो क़ुव्वत है या वो क़ुव्वत इलाही है जो हमको जो है डिसीज़ों से बचाती है और हमारे जो है हेल्थ पे हमको कायम रखती है। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो इंसान तरह तरह के मर्ज़ों में मुब्तला हो जाता है, यानी बहुत सारी उसको डिसीज़ हो सकती हैं या हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, तो हम जो है डिसीज़ों
سے بچے رہتے ہیں، ڈیزیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، مرضوں سے بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی مناعت کی، ٹھیک ہے. اچھا مناعت میں اور اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو مناعت میں کیا ہوتا ہے، انیٹ امیونٹی ہوتی ہے یہ جو قدرت کی طرف سے ہم کو ملتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے ایکوائرڈ امیونٹی جو ہم بعد میں ہم کو جو ویکسینس کے تھرو دی جاتی ہے، ایکوائرڈ امیونٹی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بھی ایکوائرڈ کے بھی بہت سارے ٹائپ ہوتے ہیں، ایکٹیو امیونٹی، پیسیو امیونٹی، ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر اور ڈیٹیل ہے، تو زیادہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے نہیں کیونکہ ڈیفینیشن وغیرہ ہی پوچھتا ہے. بس آپ کو بس میں ایسے بتا رہا تھا تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں. بس اب دیکھتے ہیں کہ عمر طویہ کے تعداد کتنی ہے. سو گائز اب جان لیتے ہیں کہ عمر طویہ کی تعداد کتنی ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ 7 چیزیں جس پر جو ہے پوری باڈی ٹکی ہوئی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، انسان ہی پورا ختم ہو جائے گا. تو وہ 7 چیزیں ہیں کیا؟ ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، ٹھیک ہے. تو یہی عمر طویہ کے 7 چیپٹرس ہیں. 1 بائی 1 ہم ڈیٹیل میں ان کو پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہے، بس ان کے نام یاد کر لینے ہم کو اچھے سے، 7 کے 7 کے، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال. ان کو انگلش میں بھی بتاؤں گا اچھے سے، اردو میں بھی بتاؤں گا. بس آپ جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ. تو آج کے لیے فرینڈس اتنا ہی. آج ہم نے جنرل تھوڑا سا پڑھا ہے، باقی ہم ڈیٹیل میں اگلے اس کے جو ہے عمر طویہ کی جو تعداد ہے، یعنی کہ جو اس کے 7 چیپٹرس ہیں، الگ الگ ان کو ڈیفائن کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر کچھ بھی پوچھنا رہے تو ہمارے چینل ٹیلی گرام پہ جانا اور یونانی ایجوکیشن کو جوائن کر کے وہاں پہ ہم کو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کمنٹ کا آپشن ابھی ہم نے بند کیا ہوا ہے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے بنے رہیے یونانی ایجوکیشن کے ساتھ. تھینک یو.